Assalamu alaikum, Azul Matahalled, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Je reviens vers vous, le sujet politique général, ou la direction que va prendre le pays, ou la direction que l'état-major Tabledna va nous faire prendre, c'est-à-dire comme je fais le but à la vidéo, c'est pas pour vous expliquer, parce que ils se doutent ou ils savent à peu près où on a. Donc la but à la vidéo ou la vidéo j'ai eu beaucoup de contacts, beaucoup de messages. Ton message est versatile, tu démoralises les gens. Toujours notre armée et la garante de la sécurité nationale. C'est-à-dire elle a des sujets. Les bailés, on sait parfaitement que notre armée c'est la garante de la sécurité du pays, comme tous les pays du monde. L'armée a un rôle précis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire protéger les frontières et protéger l'intégrité territoriale ou protéger et être le dernier rempart à la garantie de la sécurité d'un pays. هذا التطبيق هذا ما يطبقش على الجيران على العالم بأسره. داكوغ حنا لازم نرجعوا بلادنا dans un contexte international. وبلادنا في le contexte national, l'armée تاعنا عندها le même rôle que les autres armées, ni plus ni moins. Sauf que انا قلت في les vidéos تاعي ونعاود نزيد نقولها لكم ندقق. C'est pas عندي mon avis personnel là sur le sujet. عندي mon avis personnel. Je ne vous l'ai pas dit à travers mes vidéos, mais ça a un avis personnel. C'est-à-dire j'essaye de vous donner la direction naturelle des choses, c'est-à-dire en réalité. Entre en réalité et vous, ce que vous pensez, et moi, ce que je pense, il y a des divergences. Le message, il est surtout adressé des abonnés. C'est-à-dire, qu'un abonné, qu'un شخص قلت لك حياتك ton mode de vie, est-ce que راك ساكن في البلاد ولا tu vis à l'étranger, عندك واحد les influences extérieures اللي يلعبوا في ton point de vue, ils jouent sur ton point de vue. انا عندي mon point de vue, d'accord. الناس اللي راهم في البلاد عندهم un autre point de vue. Donc حنا وشنو هو le but تاعنا? Le but تاعنا c'est de trouver un point d'entente ou carrément un point de vue commun. On converge tous vers un نقطة واحدة. Il y a l'intérêt à l'bled. D'accord. Notre armée, actuellement, on a dit les vidéos précédentes, on a dit c'est pas la peine, j'espère que ce sujet est clos, je vais passer à autre chose, ou de toute façon, je vais plus spéculer beaucoup. En tout cas, je vais vous laisser déduire tout seul. Dans quelques mois, dans très peu, c'est-à-dire déjà très prochainement après le 9, nous sommes déjà. Dans quelques mois, ou dans quelques années si cette chaîne continue à exister. D'accord. Tu avais raison. Ou le point de vue, tu as un haut gradé de l'armée algérienne qui fait chez Chouf, le Jazair, ou qui fait chez Chouf le positionnement de l'Algérie à l'international, ou qui fait chez Chouf le monde ماشي الجيش parce qu'il faut faire une لازم ديروا فرق يا خوتي لازم ديروا فرق عندكم الجيش تاعنا سي الجندي للكولونيل هذاك خط احمر ما نتفاهم يعني ما comment vous dire on est tous d'accord بلي خط احمر parce que هما c'est eux qui font le travail. Après dans une armée واش عندكم au-delà بالجنرال au-delà c'est les décideurs بالاخص العشرين les كاينين في l'état-major العشرين مع القايد صالح هادو les décideurs sont critiquables خاوتي. هذه النقطة اللي كاين بزاف ناس ما حبوش يفهموها. Un décideur, un cadre est critiquable quelle que soit l'institution, que ce soit l'armée, ماشي l'armée, شركة, direction d'un pays, un président, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire le signataire, le décideur, أصحاب القرارات نقدروا نكريتيكيوهم ولازم نكريتيكيوهم. D'accord, ben critiquons le colonel Djoundi, les راهم مسكين au charbon
يطبق في الاوامر اللي يعطيوهم له. هذاك ما نقدروش نكريتيكيوه الله غالب. سو ني با ان ديسيدور، ما هوش يقرر. غدوه يقولوا له تروح لتيل بوزيسيون ما تخلي حتى واحد يدخل اللي افونسي تيري عليه، يفا ابليكي لوردر هذاك. داكور، يفا ابليكي لوردر هذاك. بصح لي ديسيدور الفوق ما تقدروش تفهموني انا شخصيا باللي اون بو با لي كريتيكي. ما تقدرش تكريتيكي تقول سي با نورمال كي لا في سي ولا سي با نورمال كي لا في سا. الناس تغلط، ما راناش انبياء وما راهمش انبياء هاد الناس هادوما. داكور، ما راهمش انبياء ومختارين من عند ربي. الناس تغلط، بريزيدون يغلط، بي دي جي يغلط، مينيستر يغلط، شيف ديتا ماجور يغلط. داكور، هاد الناس راهم متحكمين بزمام الامور. داكور، متحكمين بزمام الامور، عندهم اون فيزيون اوتر كو لي سوبوردوني تاعهم، سيتادير من الكولونيل الجندي. بالك الكولونيل الجندي عندهم اون فاسون دو فوار لي شوز. داكور، باسكو سي اون كونستيتيونت دو لا بوبولاسيون الجيريان، شعب. داكور، ينحي البدله تاعو يدخل دارو شعبي، ما عندوش سارتان بريفيليج، ما عندوش دي كونيكسيون مع des organismes à l'étranger ولا يعني فوالا يعني يمونج الجيريان، يريفليشي الجيريان، ياكل الجيريان، عايش الجيريان، يخلص بالدينار. سادير ما عنده مسكين اون فيزيون ريسترانت كشعبي نورمال، ما عندوش قرار، ما يقدرش يتخذ قرار. قال فوالا حنا قررنا. داكور، ليتا ماجور القايد وليتا ماجور العشرين اللي معاه يبرين دي ديسيزيون، سي دي ديسيزيون. قلت لكم انا اتخافير مي فيديو واش داروا بزاف حوايج ملاح. داكور، يعني les oligarques, les anciens pourris du système اللي دخلوا للحبس، c'est une très bonne chose. تبعوا bien واش راني نقول. Quoique, je répète encore une fois, j'espère que ça sera la dernière fois, قلت لكم برك ils ont précipité les choses. C'est-à-dire هذا الشيء هذا كنا قادرين نديروه من بعد واحد الاصلاحات السياسيه. C'est-à-dire كنا بدينا بلا priorité, la priorisation des la hiérarchisation des priorités. في كل خدمه في العالم لازم تكونوا لوجيك، كسوا دي ترافو ولا تبني حاجه، كسوا من بلاد حتى للمنزل ولا تو سكو تو فو. ما تبداش ديمونطي واحد الصوالح ولا تكسر واحد الصوالح. tu fais une hiérarchie du travail تاعك. قال فوالا بديت نبداو بهاد لا بياس ونبداو نهبطوا. هما المشكل سيك بداو يديمونطيو ايور، راحوا اتاكاو الخدمه ايور، والشعب لا بياس برينسيبال كي مالاد. C'est-à-dire le mouchkil siyasi, ils ne se sont pas attaqués à ce problème politique. Ils ne se sont pas attaqués à ce problème politique. الشعب واش طلب؟ ناس بزاف و je suis persuadé معظمهم ساكنين في l'étranger. À travers cette chaîne ou d'autres chaînes, je lis les commentaires. قال لك باللي ما تقدرش تعطي البوفوار للشعب. شكون قال لكم يعني نخليو الشعب وحده؟ قال du jour au lendemain, tout le monde disparaît de son poste. D'accord, ils vidéo les ministères, ils vidéo les institutions. Alors, il y a Chab, Monsieur Londa, Ahmed Ben Ahmed, voilà, que tu es ministre. C'est l'anarchie, on est tous d'accord. On est tous d'accord, vous avez vu mes vidéos, Maraneshkin, c'est une bête. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de bête, un minimum. C'est-à-dire, si dès que vous voulez des messages, c'est-à-dire, je suis obligé de parce que vous prenez pour quelqu'un d'abruti, chose que je ne suis pas. قلت لكم شنو الماده 7/8. الماده 7/8 اعطاء البوفوار للشعب. واش تسمح الماده 7/8؟ qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de dissoudre les deux chambres du Parlement qui ne servent à rien. On est tous d'accord. اللي فيها نعيمه صالحي وجميعي وجماعه ils servent à quoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour ce point ou pas? هاد les deux chambres يصلحوا لوالو. بن صالح les 3 بي وجماعه اللي راهم معاه وهاد les groupes de ministres qui sont actuellement, on ne sait pas d'où ils viennent, est-ce que pour vous, il y a les 2 secondes, est-ce qu'ils servent à quelque chose? Est-ce qu'ils vont redresser l'Algérie? Est-ce qu'ils vont organiser des élections? Est-ce qu'ils vont gérer une période transitoire? Non, on est tous d'accord, mais les siyassiens font un مشكل كبير. عندنا مشكل كبير مع هاد السياسيين وهاد القياديين السياسيين اللي راهم actuellement. Les 2 chambres du Parlement, le Conseil constitutionnel ou les ministères les rangs actuellement. Est-ce que, alors comme vous pensez réellement, je vous renvoie la balle, est-ce que vous pensez réellement que c'est ça le حاجة. المادة 7/8 واش تسمح لك؟ تسمح لك كيما يقول لكم tu neutralises هاد الناس و tu les dégages de leur poste. تبعوني مليح. انا روح حبيبنا بن صالح انت ما مش حابينك الشعب.
d'accord. Malgré que notre constitution, Dieu que Ben Salah a d'autres jours, d'accord. Ou elle le m'a communiqué, je vais le la constitution, il fait ces 3 mois, on bat c'est l'armée là, t'as choisi même au moins, ou le haouzo Ben Salah, ou on dirait des cadres militaires. Alors je compte comme ça, c'est-à-dire l'yed fait l'yed, on t'a pas le madda 7 milliards, main en main, main dans la main, c'est-à-dire l'armée ou le chab. Est-ce que vous me comprenez? Mais si ça veut dire que nous sommes dans le chab, ou les postes ou les sièges vacants. باش نقول لكم هذا الشيء ما رانيش ابغونتي حاشاكم لهذا الدرجه هذه انا واش نطلب قلت لكم يحاوز هاد لي شومبر هاد لي مينيستر بن صالح والجماعه c'est-à-dire carrément c'est pas un coup d'état parce que تخزيست الماده 7 اذا كتبوها c'est qu'elle est applicable techniquement même le pouvoir de Bouteflika qui était corrompu et pourri خلى الماده 7 في الدستور وعلاه خلاها c'est une soupape de sécurité en cas وين يطغاو علينا السياسيين نصوتيوهم avec l'aide de notre armée. هذا هو مطلب ماشي كومبليكي. مطلب ماهوش كومبليكي ماشي حاجه صعيبه هذه. القايد قادر يديرها والشعب يخرج يمانيفيستي برا ويقول يا القايد رانا معاك. في النيتواياج لو فري نيتواياج ماشي نيتواياج تدخل ليه الحبس ومن بعد تديهم الحراش ياكلوا الياورت والشنايد وياكل الفرماج ويكسر يشوف التلفزيون. نو هذيك تجي الخدمه من بعد. حنا الطلب تاعنا سياسي. Notre revendication est politique. Elle est politique. دوك الماده 7 انا طلبت شخصيا قلت لكم يطبقها بصح لي كادر تاع نوتر ارمي قلت لكم واش قلتها لكم نعاود نزيد نقولها لكم عندنا دي جون كولونيل دي جون جينيرو اكستريمومون كومبيتون ستادير عندهم تاهيلات كبيره للتسيير تاع نصوتيو لي مينيستر هذوما الوغ بلاص نديرو نعينو مع الشعب ستادير مع الشعب l'armée elle communique للشعب قال يا الشعب faites-nous confiance, on va mettre des gens compétents en attendant d'organiser des élections, en attendant de lancer et de nouer un dialogue avec les constituants civils. D'accord? Même si ça dure 6 mois, c'est pas grave. Ça va qu'ils communiquent, il y a des garanties de chacun. Ça m'a chacun dit qui m'a Sisi, ou là qui m'a Massar, ou là qui m'a Pinochet à l'époque, ou là tous les blabla qui m'a la Corée du Nord. Il y a des garanties. يصوتيهم بالماده 7 قالوا روحوا ديالكم اللي يتحاسب يروح يتحاسب اللي ما يتحاسبش يغون شي داكوغ نخليو لي كادر كومبيتون باسكو دون شاك مينيستير ou dans chaque institution de l'État, que ce soit les premières chambres, deuxième chambre, qu'il y ait des fonctionnaires qui ne sont pas élus, qui sont très très compétents. C'est-à-dire, il y a un faux les archives, il y a un faux les documents, il y a un faux les carences ou les besoins. Les cahiers les khidmou dakhil shaharin, c'est des fonctionnaires, on fonctionne shahar. Ma shakh nhaouzohom had الناس هذوما. C'est-à-dire avec le général ou le colonel qui يحكم ذاك البوست pour gérer l'institution avec provisoirement, il a besoin de ces gens-là. قال يعينوا l'armée تعين c'est bon نردوا للشعب le pouvoir. L'armée algérienne اسمها الجيش الوطني الشعبي donc c'est une partie du peuple. Donc l'armée, c'est tout à fait naturel que l'yed في اليد مع الشعب تخدم. D'accord, تخدم يعين يدير des colonels, des généraux في كاع les ministères. Ça marche مع les anciens fonctionnaires, les ماشي pourris, je répète. C'est-à-dire le fonctionnaire, كاين fonctionnaire, là haut fonctionnaire, ماشي pourri. خدام, il fait strictement son travail, الناس شاهدة عليه on n'a pas de dossier sur lui. قال انت تريح حبيبنا, tu restes à ton poste. يخدموا en place pour permettre au pays de continuer à fonctionner. C'est-à-dire bien la logique telle de permettre au pays de continuer à fonctionner le plus normal du monde. Le plus normal du monde. C'est-à-dire la police qui les ministères qui d'accord, ils les militaires qui mais les يخرجوا بالبدله العسكريه اللي الشعب الجزائري la respecte يخرجوا يكملوا يديروا الخدمه تاعهم. Ça marche. À la tête de chaque département, les préfets هذو اللي معينين بوتفليقه معينين بن صالح روح حبيبنا نديروا في بلاصتو كولونيل ان كولونيل c'est-à-dire شغل l'armée اليد في اليد مع الشعب يتفاهموا avec des garanties c'est-à-dire جايه تعطي مع une parole قال pour l'instant on n'a pas le choix لازم l'armée تاخذ زمام الامور le temps de préparer tout ça. Ça marche. يدير لنا الكولونيل dans chaque wilaya, les 48 wilayas, الناس نزاع يدير الخدمه تسيير c'est-à-dire c'est de la gestion provisoire. ماشي ندير الكولونيل نقعدوا حنا نولوا شغل لا كوري دو نور كاع كاسكيطه. Non.
D'accord, le casquetta, c'est une vocation. Le casquetta, c'est une vocation. Il y a des gens qui ont une casquetta. باش يخدم في l'armée ولا la gendarmerie ولا شي هذا انا باش شخصيا مانيش داير هكذا وكاين une très grande majorité du peuple algérien ou des jeunes algériens ne sont pas faits pour le casquetta ما تقدرش تسيرهم casquetta ce n'est pas possible d'accord donc provisoirement 6 mois عام ça permet largement de renouer le débat avec des personnalités publiques des organisations des associations نبنيو système جديد propre une fois que le dialogue est renoué c'est bon عندنا maintenant نقينا هذوك حاشاكم les partis politiques qui ne servaient à rien ou les كانوا corrompus on les dissout carrément dissolution الناس نديروا اليات اللي ما يسمحوش les têtes pensantes تاعهم اللي لحقوا البلاد وين راهي يعاودوا يوليو c'est-à-dire une régénération ما نسمحوا لهمش نديروا واحد الاليات كاين des mécanismes existants on leur permet plus de se régénérer les anciens partis قاعد dissous il invite les jeunes algériens الكفاءات الجزائريه اسسوا جمعيات ديروا حزب سياسيه الناس تبدا تهضر avec chapeauté forcément avec une liberté d'expression les marais salariés actuellement donc تهضر tu dépasses un certain sujet الحراج ها بورقعه ها بالحديد ها كديري tu n'es pas d'accord avec eux ou tu n'es pas d'accord avec le parcours تاعهم ولا واش قال même s'ils ont critiqué l'armée ولا دخلهم الحبس c'est-à-dire راك ماكش تعطينا دي غارونتي قاعد تقول لنا en gros انا واش فهمت باللي organisez-vous pour un éventuel dialogue بصح تهضر على une personne de l'état-major لا تهضر على l'état-major tu critiques une position de l'état-major تدخل الحبس donc الناس كيفاش تحب الناس الكفاءات الجزائريه تتقدم ou elle crée des nouveaux partis ou elle crée des associations باش يجيو يديالوغوا معاك يجي خاف يديالوغي معاك يديالوغ يقول لك جو دي quelque chose de travers à Gaïtsan ندخل الحراج donc est-ce que ça vous paraît logique non donc هذه النقطه تاع الماده 7 8 accompagné de l'armée نقدروا نستعملوها اليات mais malheureusement ما يستعملوهاش l'état-major ne l'utilisera pas خاطي ne l'utilisera pas مانيش نقول لكم فتنه نعطيكم une réalité هاد الناس تبعوني بيان واش راح نقول لكم جيسبر que ça sera la dernière fois القايد والعشرين معاه الجزائر تاعهم في راسو داخل الالجيري نتاعو سي ان بيان نتاعو داكور ما تهضروليش قولوا لي الجيش نساوي الجيش قلت لكم الجندي الكولونيل هذاك هو الجيش هذاك هو اللي في السخانه هو اللي في العطش والجوع هو اللي راهو يدير لي بيرمانونس هو اللي يخدم 72 heures des fois d'affilée les ratissages والجبال et tout ماهوش قاعد في سياج en cuir في les hauteurs d'Alger ولا كليم والفيكول كليماتيزي بلاندي وكلوب دي با وحيدره والناس تعس عليه il ne fait aucune démarche administrative et ne prend pas transport en commun هذاك هو الجيش قبل ما تكتبوا لي ميساج ولا ما ماجوريتي تاع الناس اللي تكتب لك لي ميساج ما عايشين با في الجيري donc ils vivent dans des pays انا هذه تناقض ils vivent dans des pays où la liberté d'expression والحريه التامه c'est-à-dire يهضر واش يحب وبصح par contre son pays d'origine لا الجيش لازم الجيش يحكم سي كوا هذا التناقض هذايا اضرب كاسكيطه حبيبنا اضرب روح ادفع كوارتك تنزل على لا ناسيوناليتي تاعك اذا عندك une nationalité étrangère واهبط للبلاد وانجاج توا قال voilà ce que je sais faire كاين certains métiers يديو الناس compétents jusqu'à 30 ans ادخل للجيش وروح عبد كاع ولا عبيت في الجيش on est moi personnellement ومعظم الجزائريين الحمد لله on est contre c'est bon le culte de la personnalité القايد والمنجل je ne peux pas le dire je ne peux pas le dire ماهوش راسول راه بنادم بغلطاته avec ses erreurs ou son historique اللي نعرفه بلا ما ندخلكم في الديتاي كون ندخلكم في الديتاي تاع الهيستوريك تاعو vous allez me dire راك تسب في سي une réalité كاع عندهم تاريخ mois de mars كان في العهده الخامسه mois de mars لو كان نلقى لكم الخطاب نحطوا لكم في لوليا قال لكم pour stabiliser le pays il faut aller في العهده الخامسه mois de mars كان العهده الخامسه واش كان يدير في لارمي دو تير في وقت النزار شكون كانت تخدم في التيرا كانت تروح فيلاج بار فيلاج وكتدير بالاجات ولا يو كونتاكت دي جون سي لارمي دو تير شكون كان هاد ساتيت القايد صالح في التسعينات tout ce qui se passait au sol
sur le sol algérien. L'armée de terre, c'est le sol. Tout ce qui se passait sur le sol, c'est-à-dire que les troupes étaient sur le sol, الخدمة المليحة اللي دارها والخدمة اللي ماشي مليحة سيتي قايد صالح à sa tête. أمر طبق حاوزوه il a été évincé 2004 عاود جابوا بوتفليقة وعلاه جابوا بوتفليقة وعلاه جابوا بوتفليقة. Donc vous êtes en train de vous contredire. تقول بوتفليقة كاع اللي جابهم فاسدين جاب لنا شاكيب خالد جاب كاع فاسدين بصح القايد صالح عاود هو كونتاكته يا القايد السلام عليكم ارواح جي ان بوست بروبوزي وعلاه جابوا باسكو انسان فورميدابل هذايا وعلاه جابوا. قلت لكم il y a deux possibilités ou il sait très bien que انسان influençable manipulable ولا فاسد. دوك خيروا شعبان ولا ما تقوليش بلي جابوا بوتفليقه جاب لنا que les lumières وجاب لنا كل الناس ملاح. Ou comment que ça se fait qu'il a duré de 2004 il a duré de 2004 حتى اليومين هذا 2019 لو كان جا contre la politique تاع بوتفليقه pour premier, deuxième, troisième, quatrième mandat لو كان جا contre ولا بوتفليقه l'aurait soupçonné لو كان il aurait mis à la retraite il y a très très longtemps très longtemps حط التوفيق وداروا في la retraite طبعهم كاع la retraite. Il y avait des généraux encore plus puissants que lui كاع وين يبان هو وبوتفليقه لحال Bouteflika avec son habilité politique pourrait, bien sûr, parce qu'il est très habile politiquement, intelligent. الإنسان هذا لقى آليات باش évincer des gens plus puissants. مسحهم النزار وبالخير يعني مسحهم والتوفيق وآلي ديجاج. وعلاه خلى القايد وعلاه أنا سي سا لا كيسيون جو بوز وعلاه خلى القايد من 2000 يعني من الديبي دي زاني 2000 يومنا هذا وعلاه خلاه حتى لحقنا الدرجه عنده 80 سنه مازالو سو ني با نورمال خاوتي سو ني با نورمال يروح القايد بالمنصب هذا كوم تو لي بيي دو موند كاع البلدان في العالم. وحنا بلادنا ابخي لا مور دو بومدين الشعب يساتوندي الناس ولات تبكي تالمو دخلوا في واحد لو ديلير تاع لو كولت دو لا بيرسوناليتي وتخليد الناس ولو بير دو لا ناسيون لوم بروفيدونس نهار اللي مات بومدين. Pour les plus jeunes d'entre vous, mais je fais qu'est-ce qu'on va devenir? On a tenu le coup, mais au jour d'aujourd'hui. Ou mais au jour d'aujourd'hui, كان غلطة سياسيا ما عندهمش نضج سياسي، الناس ما قارياش يتباكاو، واليوم هذا الجيري اونكور لا، جزنا حقبة صعيبة تاع 10 سنين دو غير fratricide. كاع كانوا يقولوا بلي الجيري سي فيني جامي se relèvera. On est encore là. دوك تنحي القايد غدوه دوك ربي سبحانه وتعالى يديسيدي يدير تتباكاو تخرجوا تتباكاو يورا كالكان دوت كي بروندرا سا بلاص وتكمل لارمي تاعنا تخدم لو بلو نورمال دو موند سي سني بالك ميو كاع بالك ميو جو سوي بيرسوادي كو سي ميو دو 109 خاوتي دو 109 هذه يستعملوها في كل لي انستيتيوشن كو سوا بريفي او بوبليك في لو موند اونتي ضربه على ضربه. même تحكموا مانيش عارف انا منظمات عالميه كبرى عندهم tous les 5 ans ولا دي 6 ans تكمل الموندا روح حبيبنا يجيب دو 109 يجيب انسان جديد عنده نظره خارجيه ودي نوفيل زيدي. حنا تجديد لي زيدي ما نقدروش نقعدوا مع الناس هادو اللي عندهم لي زيدي تاع السبعينات الثمانينات ولي زيدي تاع التسعينات ولي زيدي تاع سي با بوسيبل ا مومون دوني سو ني با بوسيبل. شوفها في روحك quand tu t'endors sur tes lauriers, tu as tous tes privilèges. عندك دارك باتريال كونتك خدمتك عندك صوالحك. تولي قاعد وبعد un moment donné tu ne كيفاش يقول لكم تلحق واحد لو ستاد وين tu te dis الحمد لله j'ai tout الحمد لله يا ربي j'ai tout c'est bon ما زدتش نتعب روحي بلوس je me contente de ce que j'ai تقعد بهذيك la quantité de bien ou la quantité d'avancement que tu as eu وتحبس. D'accord. يجي وليدك بالك derrière يلقى هذاك الباتريمون يقول لك بابا tu vois il a bugué حبس بابا في هذا الدوغري يجي avec des idées neuves des idées جدد des études جدد باسكو لي زيتود اللي قريتهم انا واش راح يقراو وليدي derrière moi مثلا فيها ميزاجور فيها حوايج جدد اللي انا ما قلقتش عليهم يجيب هذاك الشيء هذاك جديد و il va prendre avec le patrimoine و il va le faire fructifier بالك بلوس تزيد يعني le patrimoine familial يزيد يطلع. ودي فوا يجوك ناس انكومبيتون يزيد يطيح هذاك الباتريمون. دوك خلونا من الناس لوم بروفيدونس القايد لوم بروفيدونس باللي هو لارمي سو نانكارن با لارمي سي ان ريبريزونتون دو لارمي. نقطة للنهاية خوتي سي ان ريبريزونتون دو لارمي.
هذيك الماده 8 7 8 انا نقول لكم وعلاه ما طبقهاش يدا في يدا مع الشعب c'est-à-dire main dans la main avec le peuple. Il accompagne le peuple parce que l'armée تاعنا في اسمها الجيش الوطني الشعبي c'est une partie du peuple. فيها مليون ومليون et quelque part c'est des gens du peuple. الشعب c'est-à-dire c'est comme si كيقولوا une constituante du peuple qui fait le travail avec le peuple parce que عندها des compétences الداخل. وعلى ما دارهاش يستنى le 9 يستنى le 9 باش officiellement يدي البوفوار aux yeux de l'international. ماروش دايها فيكم درك هذيك راهو به une légitimité internationale. قال الله غالب le pays au bord de la guerre, le pays au bord de l'anarchie. راهي مخلطه الشعب ماهوش قابل بالسياسيين. عندنا des problèmes dans certaines régions اللي ما قدرناش نلقاو لهم حلول. On est à proximité de l'Europe. On est un pays fournisseur de gaz. On continue à 3-4 pays européens. Donc إذا راكم حابين يعني l'Algérie تقعد stable ou elle continue à fonctionner telle qu'elle fonctionne avec certains intérêts internationaux, خلونا حنايا نديرو nettoyage. Donc les autres chez les puissances étrangères يخدموا على l'intérêt تاعهم. قال c'est bon, ils nous donnent des garanties de stabilité de fourniture de gaz, de stabilité de fourniture de pétrole, باللي ما يصراولناش نزوح, c'est-à-dire تاع شاب dans des bateaux à nos côtes de l'Europe et tout, خليوها يخدم. Ils vont fermer les yeux. Ils vont fermer les yeux. ويخليوها يقعدوا indéfiniment. Indéfiniment. شحال من ثوره à travers l'histoire de l'humanité نقدم لكم نخليكم تحوسوا. ثوره الناس قضات على ملوك جاو derrière des hommes politiques جاو derrière des hommes politiques داو dans la continuité داو البوفوار ملوك للتسيير جاو l'armée derrière حوزوهم وقعدوا في 2-3 siècles de gestion militaire derrière. L'armée algérienne عندها قلت لكم un complexe comme les armées de l'Égypte, comme les armées de l'Amérique du Sud ou de quelques armées de l'Asie. عندهم un complexe. Ils pensent قلت لكم الشعب c'est un éternel adolescent. Vous êtes incapable de gérer l'Algérie. Vous êtes incapable de gérer l'Algérie. ما تشوفوش غير الآية ديال كاين الناس يقول لك non parce que les puissants ne veulent pas qu'on se développe. أو الآية ديال الداخلية كاين des gens داخل بلادكم قانعين بلي vous êtes incapables. Vous êtes des incapables. Vous ne pouvez pas gérer votre pays. تحكموا هاد الناس هادو العشرين اللي معاه تقول له est-ce que tu penses les nouveaux étudiants algériens la promo تاع العام هذه est capable de gérer par exemple les hôpitaux algériens ou حاجه من هذا القبيل يقول لك لا laisse tomber les jeunes هادوما ils sont fous يعرفوا غير الشطيح ولا ميوزيك ومنا والتبياش والجال non ils sont pas encore mûrs لازم نخلوهم on les fait mûrir ومن بعد باش نعطوا لهم الحكم. أنا je suis persuadé du contraire. Je suis persuadé du contraire. On n'est pas un pays vieillissant. ما راناش في حالة ألمانيا وفرنسا وإنجلترا ولا راهم حاصلين مع لي retraites. حنا بلادنا tellement فيها les jeunes, tellement la question ne se pose même plus تاع qui financera les retraites. C'est-à-dire faut juste mettre les gens au travail. لازم نديروا الشباب الخدمة. نعطيو له الفرصة تاعو، ما تعطولوش فرصة نتوما جايبين لي قرارب تاع 75 80 وتهضروا على الشباب، نساوه الشباب هذا، الشباب ils en ont marre. La jeunesse algérienne on a marre. خلاص c'est bon. C'est bon. هاجروا أجيال des jeunes. Des générations ont quitté le pays à cause de cette mentalité. D'accord, faites une distinction. الجيش تاعنا والإيطا-ماجور ماهوش كيف جيش خط أحمر. مسكين يعني c'est des gens, ils sont là pour une mission précise, protéger la nation ou l'intégrité de la nation. L'état-major est là pour prendre des décisions. Est-ce que les décisions bonnes, quand elles sont bonnes, il faut le dire. Ils ont pris certaines décisions bonnes, je l'ai dit. Quand ils prennent des décisions qui sont à l'encontre d'une construction positive, il faut le dire. Donc, il y a des في البلاد راني ندخل في الحراش راني في الخراك vous me traitez de traître. Vous me dites traître. كيفاش والجيش والقايد منجل كيفاش المنجل هذه منجل جابوا بوتفليقه. Bouteflika, vous pensez que Djibelkom, il vous a ramené des gens, les Anabel ou Bellé, après lui, ils vont l'Algérie tous les Warda. Non, Djibelkom, rien de zbel, hachakum hachakdalkom. Djibelkom, que la pourriture, que les chiens, hachakum hachakdalkom. Donc vous avez, entre guillemets, évincé les politiciens, ou avec zbel les djabhom, les au sein de notre armée actuellement, vous allez les subir encore. Vous allez les subir. Même si par miracle, miracle,
Miracle, miracle. Chab يقول لك اوكي داكور قايد l'armée fait le travail, d'accord. هذا position ماهيش تاعي بصح c'est possible que ce soit la position du peuple algérien. انا مانيش j'interviens pas. يقول لك داكور القايد سي بون راه يدير في الخدمه ايتو ايا ندخلوا للدار نحبسوا الحراك. On reprend nos postes de travail, on reprend nos études, c'est bon, on n'en parle plus. Vous pensez que ils jouent derrière des hommes politiques, des associations, des organisations société civile, et on veut travailler avec toi main en main pour construire une Algérie nouvelle. Vous pensez qu'ils يستقبلهم ويعطيهم الحكم ديالهم؟ والله ما يديو الحكم، والله ما راك تديو الحكم، والله العظيم ما راك تديو، ونعاودوا نهضروا. والله هذه يعني نقطة لازم تدخلوها في بالكم، c'est-à-dire هذا الحراك كاع il va accoucher d'une gestion militaire et militarisée de notre pays. هذه حقيقة. لو 9 راهو الدف رانا نسيت كاع اليوم شحال رانا لو 4 ولا لو 5 هاو لو 9 هاو لو 4 خلاص لو 4 سي فيني هاو اللعب خلاص يبان اللعب. دونك هذيك on va découvrir la marmite, voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va découvrir, on dit effectivement il y a ça à l'intérieur de la marmite. Le 9 il dit le gaïd, vous allez patienter pendant des mois et des mois où jamais il y aura dialogue, où jamais ils donneront le pays à des jeunes propres. Jamais. D'accord. Parce qu'un homme, une survie, une junte militaire, le principe de survie, coûte que coûte. D'accord. Coûte que coûte. Donc, c'est à vous de déduire. C'est pas à moi de décider. Ce n'est pas à moi de le décider. Je suis occupé avec ma petite vie. Donc, أنا في البلاد بالك يكون عندي قرار نقدر نقول لكم وي عندي هاد لافي هذا نكمل الحراك. ما رانيش ندير الحراك. نكذب عليكم. Je ne le fais pas. بصح c'est aux jeunes en Algérie de dire on arrête les bêtises pour la sécurité du pays. نحبسوا الحراك. ندخلوا ديورنا. ولا حبوا يكملوا على بالهم راح يكملوا en face d'une junte militaire. Donc على بالكم الفيلم شنو هو en face d'une junte militaire. Le premier débordement على بالكم واش يصير؟ نكذبوا على نفوسنا. اسكو نكذبوا على نفوسنا؟ كيما في الثمانينات on avait une junte militaire. Les Bouteflika il a réussi pendant 20 ans. حاوز une junte militaire جاب لنا des politiciens pourris. C'est l'équivalent. برك واحد لابس كاسكيطه الاخر ماشي لابس كاسكيطه. Donc la junte militaire elle est au règne. Elle tient les rênes du pays. في الثمانينات الشعب خرج في 5 octobre 88 بدات pacifiquement تيراو على الناس en face. القمع directement. Une junte militaire يخرج الشعب en face. Le premier débordement على بالكم واش يصير حقيقه ما رانيش ندير في الفتنه. تبعوني هذه سي لا رياليتي. Je ne le souhaite pas ان شاء الله يا ربي يبعد علينا هذا الامر هذا بصح حقيقه لارمي ما يتقبلوش un très haut gradé fait l'armée a une vision précise d'une société ou une vision précise de l'organisation d'une société. Mais chez Khademtou, il organiser ou gérer des armées. C'est-à-dire, c'est les ordres du jour, le camion va appliquer les ordres. Il a la vision, mais il a une vision de civil, un militaire de carrière. Donc il y a réellement l'état d'exception. روحوا خشنوا راسكم معاه وتشوفوا واش يديروا لكم. هذه بديهيه هذه بديهيه. بالك البوليسي تقدر تبادل معاه الورد وتقصر معاه. العسكري الله غالب الكور مارسيال فوزيي الله غالب يعني يجي لاردو دير هذه الامور هذه وطبق نورد يقمع. Donc خمموا مليح خمموا très très bien. Est-ce que le gars de l'état-major va apporter des solutions? Non خاطي. Non. Tu ne peux pas apporter des solutions à un pays qui fait 60% de jeunes entre 26 et 30 ans, 60%. Mais c'est impossible. C'est impossible. Est-ce qu'on aspire à être un État qui m'a le Birmanie ou la Corée du Nord? Non. L'Algérien est un bon vivant. On est des vivants. On aime la hayat. On pratique notre volonté en toute quiétude. On s'aime entre nous. On s'aime entre nous malgré que malheureusement on n'a pas de problème avec les gens.
Est-ce que nous guidons des gens avec une vision rétrograde? Non. Donc, ce n'est pas à moi de décider. Je vous laisse déduire. On en discutera. Effectivement, est-ce que vous imaginez dans le monde des bisounours? Oui, regarde. دار انتخابات نزيهه وجاو ناس سياسيين وجدد دي جون ما نعرفوهمش دبلومي منا محاكمين البلاد. نو هذا سي ان غيف، هذا سي نيوتون. ما يخلوكمش داكور خاوتي. جيسبر que la vidéo هذه كيما يقول لكم il y a plus de questions réponses parce que j'ai l'impression de parler dans le vide. ناس مازال تكتب لي والجيش مازالهم ناس يفون لامالغام entre الجيش والايتا ماجور. الجيش والايتا ماجور voilà on dit le commandement militaire et l'armée شيئين متفرقين. ما تزيدوش تهضروا لي تقولوا لي باب لوط حيدره الجيش ماهيش نهضر على الجيش. قلت لكم نقطه حمراء بوان بار. نقطه حمراء بوان بار. لو ريسبي اللي عندي قلت لكم الجندي للكولونيل الي انكومونسيورابل. ما تقدروش ما جامي تشوفوني ندير فيديو نكريتيكي هذه الفئه هذه من الجيش تاعنا من فوق وطلع. لو كوموندمون الي كريتيكابل. اون كريتيك حنا اللي خدا القرار، ما نكريتيكوش اللي طبق القرار. Quand dans une société où là, في شركة القرارات جاية من la direction a pris des mauvaises décisions qui ont mené à la liquidation de cette entreprise, là on se dirige vers les dirigeants. Tout le monde a manifesté ونسيو نتقبضوا عليهم. ماشي تقبض على لو بتي اوفريي مسكين اللي طبق القرار هذاك اللي ماشي مليح. هذه هي النقطة تاعي. الجيش جيش، ليتا ماجور وليتا ماجور ما يعطيكمش البوفوار. النقطة النهائية سا مارش. خاوتي الله يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله. دونك ماتنون لازم ندوزو في اون فاز وين نتوما كشعب سورتو الشعب اللي راهم سور لو تيران راهم يمانيفيستيو تاخذوا قرارات. كاين اليات ما نقدرش انا جو با مبيرميتر ا مون نيفو نقول لكم كملوا ولا حبسوا. ما نقدرش جو نو با ما نقدرش ناخذ انا هذا القرار. عندي 7000 ابوني سور سيت شين. يا دي فوا سور تال فيديو وين جو ديباس ce nombre. ما عنديش جي با ان ايكو انترناسيونال. انا ما نقدرش ناخذ هذا لا ديسيزيون بلاصتكم. نتوما راكم في الشعب، نتوما راكم سور لو تيران. دونك لازم فو ميورمون ريفليشير لهذا المشكل بيناتكم. خمموا كيفاش تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى وكيف كومون اسي بالك دو نوي دو ديالوغ ولا تصوفي لي مابل. سادير سي يلقاو اليات باش تروح عند الكايد وليتا ماجور صوفي لي مابل. سادير كالكو زاكي سوبليمونتير. قال حاولنا بوتفليقه بات كاتريام موندا. الناس تحاسب دخلت سي ان بون اكي، سي ان تري تري بون اكي. سيو نربحوا ان ولا دو زوتر اكي. داكور هادو واش تقدروا ديروا بور لانستون باش تقولوا لي فوزالي توت اكيري ويعطوكم زمام الامور والمفاتيح ويفون vous accompagner dans cette transition pour assurer votre sécurité. نو هذه نساوها هذه النقطه هذه نساوها هذه ما تصراش. داكور خاوتي الله يحفظ بلادنا ويستر بلادنا ويجيب الخير ان شاء الله لبلادنا. والسلام عليكم. بون جورني ا تو